Salut internet malien an soma antle ansu ni bastawla ala kana baskambela jelena kawfo kawalmando foli mini dantala abalmake de do ras 24 kawfo kawalmando foli mini dantala abe wati watila aga foli kerengere kanyeso bela jelema foli mini dantala bega foli kire kuntai otemelen ko fait les links mes respects à vous ni bastila dro je merci la main de Dieu et les links ambi fo ki walmando foli mini dantala nebe ala fo bi ka barikada kadala ne kera e ka barake denye be ala fo ka barikada kadala ne seraka e ka hakilna sui nebe ala fo ka barikada kadala ebe ka hakilna min fo ne seraka fen famia askono kadala nya chien fana mbi fo ki walimando foli mini dantala o temene ko fe fitini ki fo ki walimando foli mini dantala si ni minemeleke kan mende bi ko basitila ni bastila ala kana baskambela jelena
fi mani karigali ko be cogodi kibaruya jumɛn de be kori basi tawla ni basi tawla dɔrɔn jɛ merci awa ba a be cogodi a kɛra fama yɛrɛ kori basi kɔni t'i la ni basi t'i la dɔrɔn jɛ merci i ba bokum a bɛɛ lajɛlen folen don ni basi t'a la dɔrɔn jɛ merci Bafanjaw an yɛrɛ ka avocat kibaruya jumɛn de be ni y'a mɛn ko mande ni avocat t'an bolo manden tɛ k'i fo k'i waliman dɔ foli min ni dan t'a la o tɛmɛnen kɔfɛ ne fila nin tɔɲɔgɔn babi a be cogodi Ivan Lion n b'i fo k'i waliman dɔ foli min ni dan t'a la ayiwa ne grand sœur don a kibaruya kori basi kɔni t'a la basi koma a bɛɛ lajɛlen fɔlen don tonton kabanɔgɔ kibaruya jumɛn de be kori basi t'aw la ala kana basi k'an bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛnen kɔfɛ Mamadu les sages k'i fo k'i waliman dɔ foli min ni dan t'a la k'aw fo ka waliman dɔ a ka faso kanu an'a ka jamana kanu k'aw fo ka waliman dɔ foli min ni dan t'a la an yɛrɛ ka publication kɛlaw banigonka yɛrɛ yɛrɛ ala ka barika d'aw la ala k'aw tɛgɛmɛ aw ka baara la Mustapha k'aw fo ka waliman dɔ foli min ni dan t'a la Mokhtar kibaruyaw be cogo di kan jumɛn de b'i da kori basi t'i la ni basi t'i la ala kana basi k'an bɛɛ lajɛlen na Aja Dramé n b'i fo k'i waliman dɔ foli min ni dan t'a la o tɛmɛnen kɔfɛ Manden soldaw EPR soldaw Aras 24 yɛrɛ ka soldaw a bɛɛ lajɛlen fɔlen don maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ɲuman fara juguman kan n b'a fo ka waliman dɔ foli min ni dan t'a la maliyɛnw an bɛ tiɲɛ kɛnɛ kan an bɛ hɔrɔnya kɛnɛ kan an bɛ danbe kɛnɛ kan diɲɛlatigɛ ko ko b'a la baara kɛ ni hakili ye i ka baara kɛ ni tiɲɛ ka baara kɛ ni hɔrɔnya ye o de ɲɔgɔn tɛ maliyɛnw coronavirus ko min n'an b'a tile la bi an b'a fɔ ko ala k'an k'a mɛnbaga ye mais ala kana k'a yebaga ye ala ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen farafin den bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛ kɔlɔsi kan tanga ala ka o tɛmɛnen kɔfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ coronavirus ko min n'an b'a la sisan fura sɔrɔla la yɔrɔ jumɛn maliyɛnw fura sɔrɔla la Mali kɔnɔ a ma daminɛ Mali kɔnɔ mais a ma maliyɛn den minɛ fɔlɔ mais fura kɔni sɔrɔla la Mali kɔnɔ mɛn tigila ye mɛn kɔda ye ne tɛ nkalon da mɔgɔ la de an ko an bɛ yan Mali ko de la n bɔ yanni n ka don n ka discours bɛɛ kɔnɔ fɔlɔ coronavirus fura sɔrɔla la cogo min a bɛ bɔ mɔgɔ min yɛrɛ ta pour que gouvernement ka se k'a dɔn a ye fura sɔrɔ a la cogo jumɛn na mɔgɔ dɔw de bɛ Mali kɔnɔ ni coronavirus bɔ olu la wa n'a sera ka olu furakɛ ou bien n'a ma se ka olu furakɛ fura sɔrɔ a la cogo jumɛn na coronavirus yɛrɛ a inventera yɔrɔ jumɛn a bɔra jamana jumɛn de kan ni maliyɛnw sera ka fura sɔrɔ a la k'a sɔrɔ olu ma fura sɔrɔ a la kunnafoni di de don aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama yanni n ka don n ka discours kɔnɔ n bɛna bila la aw bɛɛ k'a lamɛn fɔlɔ merci on ensemble Iya na boli ni ne a ko fura sɔrɔla la ni ye bɔ y'o fɔ ni n ka kuma fɔta fɔ mun na n y'o fɔ n ka baara ye furakɛli ye mɔgɔw da o la ni mɔgɔw ma da o la o y'a dama kuma de ye mais ni ne kɔni y'a fɔ ne ma kuma jugu fɔ parce que mun na n ka baara bɛnnen bɛ banaw furakɛli ma bana min ni nansaraw yɛrɛ ye cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ o ma solution sɔrɔ o la n'o ye fa ye fo k'a tɔ da pikiri ma wallahi billahi tallahi ni ne y'a fɔ wala y'a fɔbaga y'a fɔ wa billahi ma kuma tun fɛ ni ne ko bi ko fura sɔrɔla la o de ye alasa ka kuma kelen ye nkalon ye wa Allahu akbar ni ne ko bi ko fura sɔrɔla la ko fura b'a la farafin fura bolo kan k'a misaliya kɛ wa a fura filɛ aw tun bɛ ko fura ma sɔrɔ la wa a fura filɛ nin ye bana danna o de alasa ko ye wa o de minnu y'a fɔ ko fura ma sɔrɔ n'a bana. bien maliyɛnw k'aw kunnafoni n'a ye fɛn min y'an fa ye an kɔrɔkɛ an mɔkɛ n'o ye Buwa Forontɔ ye Kayindi ko a ye fura sɔrɔ coronavirus la bon anw b'a fɔ an bɛ ala tanu ka barika da ka Buwa Forontɔ fɔ ka waliɲuman dɔn maaba de don Mali kɔnɔ ko dɔnna de don kalankɛla de don a ko a ye fura sɔrɔ coronavirus la o bɛ kɛ anw bolo wasoko ye bana min ye diɲɛ bɛɛ minɛ mɔgɔ si ma se ka fura sɔrɔ a la fo Buwa Forontɔ sɛmiyɛ o fana ɲana parce que a mana kɛ cogo cogo Buwa Forontɔ an y'a ye a ye fatow furakɛ an y'a ye banabaatɔ wɛrɛ furakɛ mais n'a jɔra k'a fɔ a ye fura sɔrɔ a la an t'a sɔsɔ gouvernement ka wuli dɔrɔn i k'a ɲɛɲini tiɲɛ de don ou bien nkalon de don wa ni tiɲɛ de don o ye kunnawolo ko ye anw maliyɛndenw na ni tiɲɛ fana tɛ i k'a yira maliyɛndenw na k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ kuma bɛ nin yɔrɔ de la komi a yɛrɛ de bɛ k'a fɔ k'a ye fura sɔrɔ a la ni mɔgɔw tɛ k'a lase mɔgɔw ma ne b'a lase gouvernement ma aw bɛɛ lajɛlen welelen don ka taa IBK la fo mairie min ye fanga laban ye ko Buwa Forontɔ ko a ye fura sɔrɔ coronavirus la fura sɔrɔla la ka ban Mali kɔnɔ donc solution min bɛ ɲɛɲini a la ka fɛɛrɛ ɲini ka Buwa Forontɔ dɛmɛ nin baara in kɔnɔna na pour que bana a mana mɔgɔ wɛrɛ minnu minɛ Mali kɔnɔ olu bɛ se ka furakɛ nɔgɔya la cogo min an b'o ɲini gouvernement fana fɛ i k'u sen ta ka taa Buwa Forontɔ lajɛ
voilà ay fura sura la cogo mi ka se ka expliquer ka labo télé la ka ira malien dem bela jelena an ka se ka famiyali sura la malien dem ka se ka fura ke jamana kono ani jamana koka jiye mo were munun be dugu were munun be ni coronavirus bo olula fere ka nyini ini bois fronto be se ka nyonye cogo mi pour que eli olu fana ka bana be se ka noya cogo mi ko faw bela jelenye mi abena kuma into dafa ko na do lu tay do ngo olu ko te do ara tan nya ko do ne ala tan ndalon digia o ay mo do gira sama ayara tala gosi ayara tala ndalon digia ayara tala gosi mbal ma demi bo ko raka do do yowa to ko bara ngono ara sa do tra do Allahu akbar abulu me jeyi to do ara sa do do yede on y a comme le premier frère sur la donc on doit rectifier pour voilà pour à quel fois qu'on quand mais rasamawa mesre kumaka wallahi alladhi la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iznillah ta'ala ni ala ka boyana da korotaye ni femi fala wallahi ni je fala doye mo ne ka fura mi fala wallahi habe bana ingale mais au téléphone mo ga dawla wala mo teyina ko sen ga dala uno tew ni vraiment pour ça yere ko ne fura fura ne mo fay parce que dernier mun ka gris sans fait olu ka la hala kuma mun gay olu di gay am ta minni am ba ko ni mo dala la odo ni mo madala odo do wona yere ka ko fura mi se ka fura do boni ala ka bien yede inshallah ko ta ke solution ya bien malien amandi mo chama nyenga vocali jouer mais anta e jamana kodi fembe jamana nafa o de kanga foya fembe jamana fana toro na kololo be se jamana ma o de be foya ale de ko ale fura surala donc malien de ba laje tiena ngalo ne kunye kuna fali dawma abana chama ya la même ma bla sur les réseaux sociaux mais pourquoi ne ka munani ne abla sur les réseaux sociaux parce que mba don mogo do de be munu mago be nin kuna fonina mogo do de be munu mago bala fura sur la yoromi e ka se ka soro ka se ka fura ke nin chogo de bois fonto ambi fo ki wali mando foli mini dantala e de ko ye fura soro ya soro chogo mina maw be soro ma munu be ti nyininga adaluya na kibara ya bela jelena donc malien dende yi comment ye malien dende chogo mi amba fi initier ka barala merci beaucoup ambe na le discours kono malien nyode fawye Amara Kanté o donna le lenksi ya ka fin de juillet ne yo juillet y a décortiqué mais au kofe atara ka demsenu labo ka fo ku ka film de tourner malinka ani malinka no fe moka di sera ya film tourner abe mbolo ya mbena kala nintlala har na sori be ka onde doya mba publier nga page sans fait film yi manja 1 minute de do maleu aw kala me faso jo ani horonya ani danani yere don na sura kelembe nununa na sura limania kelembe nununa na sura horonya kelembe nununa imam Amara Kanté na ka demsenu na sura ladriabe nununa na sura nunbe jamana jo nyedo est-ce que nous yere be islamia yere sinsimbere yere est-ce que ba don islamia yere bora kumin kama est-ce que ba don folo nous tado awbu la me folo voilà film wo kono karafri malikana aka mɔgɔ filmu mbeno de boka di oma wo kono kafiri na ka jama wo kono kafiri ana ka jama Idrissa Amara Kanté ambifu asadullah fil ardi Idrissa Amara Kanté assalamu alaikum anyi fofu isigiro dante folu minna ayadi wo kono kafiri ma wo kono kafiri de ayeni video kunguru ni nkolongolo akashama konne ko ama wo kono kafiri ayadi o kono kafiri ma aya kolongolo kadi o kono kafiri ma kuma fula wo kono kafiri te sika anga dina jo wo kono kafiri te sika jamana jo jato de bien malien awere tlo bela asidira bela jelen tlo benina Amara Kanté imam Amara Kanté no yan faye no amuke no yan kroke ni aka demsenu nkam mankanyi ni voye ni ukuma kanyi maninga famille mata do de lata ka foko wo kono kafiri ka foko maninga famille de wo kono kafiri uye malion islamia ye ni nkoni ya folo a folo jume ko ka kafiri wele mogola fo ikase ka don aga kafiri ya bara ikase ka kewale ikitege da kiseka maka demsenu numbora ye ni filmu tourner ya monter ya bla ne ya nya télécharger
mbado ne photo bala le lengsi photo bala mais ne ba yiru la ne buni doni ci ne buni kalanji aw ko kaw ni kafiru ye aw ma nya ni folo ka nyedo aw ko kaw ni kafiru ye ala ye min koniya ala ye min haramiya aw taro odeke parce que ala ko kanida do fe na ite fe min nyedo mais aw ta kira mulubaliya ni kodombaliya ni kalambaliya ni kunfinya de na on kira wo kuno kafiri moy si an kira faso fe na on kira wo kuno kafiri moy si an be ka baw libéré na on kira wo kuno kafiri moy si aw musobe degumina wallahi an do be ku botegela e fugar den na soro kobe ela na soro sebe ela e tugulembe amara minko amara kante minko ite tuga ko ninke chokola na soro dunia bilade e bado amara kante bado aba yereke almami aw de bolay aba yereke savani aw de bolay aba yereke waliyu aw de bolay ninko ko waliyu yere de waliju togoy quoi waliju te quoi waliju togoy waliyu de oye arabo kan yere de waliyu non te waliju te de ande ba foko waliju te de waliyu de do aba yereke waliyu aw bolo ka soro doni tala kalantala inya banka maba chama na maliko na ani maliko ka ibu yereke doni bagawi doni kelawi ku yere dambe ka waso kata kira ka dambela menu sira arabu jamana la ibado ka foko donu to la beta ta premier ne de ko ne de afie parce que donu to la islamia nana ni tableau minye olu to ko yer la bara ago ko nye wo kuno kafiru ye malew ayo sigi ka umiri awye che joli de labo kana na sur les réseaux sociaux nous be kan nunde ka muso tromper ku kan na folo mine ku kan muso tromper ka danuye ku kan muso tromper den chamambe muso nununku yere furu che nunu yere donte manika ba awte ka kelela manka beka silamiya bachigide silamiya sinjimbere akanga bashigi chugomi o dunia na kala na hakili nyuma na tablo be malinka de bolo mais amunu ye silami dewni ka foko be taw dogo do de kofe kana awun keleni silamiya toy no ayan keleni faso toy silamiya e jiebe de tay komi kira koko silamiya nana jiebe de kama donc aw tisugo keleke ou aw tisiga on kele kabola har nan ko mbo keleke aw doron tisiga on kele kabola aw bisiga an kele kuminga o ye maliko kele mais silamiya kele aw tisi silamiya kele jiebe de kango kele ke nyon fe silami bela jelen de kango kele ke nyon fe amma silamiya kele fawye de mais ay kele ke ni faso toy e babe ka violo yoromi silamiya de tewa e babe ka violo yoromi silamiya de te mali kono wa e dombe ka violo yoromi silamiya de te mali kono wa ngo mali kele na ngo jineya be ndi o mali kele na ngo bariso be ndi o mali kele na sungurumba so be ndi o mali kele kono dolobe mi yendi o mali kele kono nyon faga be ndi donc aw ba fe ka munde fo silamiya la silamiya ye nimbe daga de wa ay nyon faga daga de ya ay jineya la daga de ya ou be ay bariso joli la daga de wa aw te bo ka cin fo adama de nya kana mo la fi aw te bo ka cin fi adama de nya silamiya min bali aw ko kuma fo gouvernement nya no gouvernement ka biola silamiya fem bali le nek be ko de keleke kwan kana bi wali muso kan kanu violer silamiya yo bali le lenki be ko keleke aw ma le lenki wele ka nyininga aw ma le lenki no fe mo wele ka nyininga halbi aw de be boka fo ko aw be ta video keni amara toy no aw ka dogo aya fo amara yiri ko ne mago ba ka nimero la mba fe naka kuma aw ba ka mumolo baliya mina aka tatie denya mina aka faso kuma sulu denya mina aya kunta ka bo le lenki ka o manana kan ayo ta ka bo le lenki ka na u yere tunye faso jola e be jamana min kai tuntetay ni ay etara jamana min ka ibe jamana min ka bi ifaso de tilendo e bori faso kono kana na folo ni jamana do de la o koro de ke faso ko bara de te o koro ko joro te e bori faso kono e balla joro de la ifaso kono le lenki be ko kele de ke bingani do de be ka ke e la ifaso kono o kundi ato e bora ki muso ni don toy ibo ko lu tromper ka kono shigo olula aw maso ko kele ki ni islamia toy abolo kele ki de amunu be ko kele ke ka islamia basigi ago ka on de be dine contour la awaka kafiriya na aka munafiqiya na aka jahiliya na aka mushrikiya aya kunta kabo anka doni yere ta awla awte ko yere kalama ce n'est pas la peine na obe ni vidéo ki ay bo awka boni argument awni ne ka nyon sur Facebook ou be ay boni argument awka ne wele awni ne ka mine nyona le link cité ne de to kata amara kantela imam amara kantela kanabla aw demseni murum bora ka vidéo ko ichogoroba isibe fo sambi na Nicolas est-ce que aw kalana est-ce que doni bawla aw te dino ko kelela aw be karamugo ko kele de la aw te dino ko kelela aw be joyro ko kele de la akoro e doro ni karamugo do ka suru o e ma bay jama doni mba ko pour que en se ka tuga ko tugomi maw ka se ka lajo karamugo no fe ka fo nye dine tige nye dambe tige ka sura aw nyon jene akelawte ka sura aw nyon kafirute ka sura aw nyon nafigute ka sura aw nyon jahilute ngoni en nafigiya tamasere do de ka doele ka fo ko kafiri adaluya te bolo ngoy kafiriya ni munafikiya di
o kafiriya be sagi kata yere kundela kafiriya ye danga de bo kafiriya be sagi kata aw yere kundela foy ma o halaki foy ma o dese foy ma to anga faso ma se ka ke faso yi aw be fendo de fo femunu daliya taw bolo aw be fendo de ke femunu aw manga ku ke aw ka dine kono mais aw dogo dine de kofe ko bara nunu ke ni mami mu kero kele bagay pour que aw ka se ka blo tigi la ko be islamiya contour la islamiya kono be ka mun ko be harmi alende do e bodo ne bodo e bodo har ki ka photo tata ka bla islamiya la harami alende do me ka photo bla len file wal muso de balaje wal furmuso de balaje sunani farda kono islamiya ni haramiya folo bon aw bena mun de fo man ka famille naw tiska baraka nanga idéologie naw tiska baraka ni jamana mo min ba fe ka jamana basiki ka islamiya basiki akano traiter tous les noms ka foko kafir de do na daluya ba bolo na mo bo na ne de ko aw nyona nyama denta fadewna na mo bona daluya ka fo aw nye kafiru yambe islamiya contour la na mo bona daluya aw filmi mu tourneta na mo bona ala kana barka do ko na unyela on de yafo anta tolore mo bolo chemi mbe ni nana ka fo ko maninkai wo kono kafiri bona daluya de kitabu in kalalite ni kitabu kala iba kala mo de ka koro nyefo mo mais aw tisga islamiya ni fo awni on de islamiya ni fo awye islamiya fen chama haramiya e boko ke ebe boy ebe aventure de la ebe to aventure konana ebe jamana munun kono ginu bo jamana nunde kono islamiya yo la kabaw islamiya yo haramiya de muso julangro be yala o jamana kelende kono ebe bara la wali muso do de bolo lute islamiya muso yo kafir muso de do islamiya ye oluke kafiru de aw ko harbi ko dine ba aw bolo aw ko harbi ko aw ba ka dambe tigiya kata kira ka sunama aw ko harbi aw ba dambe tigiya kata kira ka kewalewla kata chogo yerojme kira e femi mbla nyefe ko tu kana kala maga kana kala oye muso de aw de kira ka muso kata febe muso la ka waranga jebe kai aw mori nunu de ka bara yoy bon naw nana jo ka fa ban traiter tous les noms non aunte aw yere kunde do ambe ka faw de keleke ambe ka baw de keleke ambe ka muso de keleke naw tem maluya ka danaw kuru muso ye ka fa kurumuso de ka miri ka sira alanye mais aw be sira le link signé aw mana traiter tous les noms aw ma no la ya na o te sira ka fa aw baw be aw kana danaw baw ye chewere kana danaw baw ye aw kana me ka fa ko abaw be chewere bolo chewere wu tromper na o be mala no ye ko keleke le link sibe ko keleke donc on debe ka baw bolo la o bla kuria no mulubaliya te matia amara kante min fleni ataw ni doni ci ataw ni kalanci awana ba kam marmana komina aka kunta kabo le lenksika na video kelenke ne be video keleka ka papa te boala parce que mbado doni tala kalantal ale ya shike ka haidara kelea haidara majabi donc le muna haidara bani doni ci mo ki sigi sur les réseaux sociaux ka foko karsa beta kasurina tiki makuma ni doni tumba mara kantela tunkanga bouger de kata haidara karamo filime ni nyorola ambisega ni corriger choko jumena islamia ni ndefo hari almami na filila ayan kono na filila soran kono aw ba tle na ya tle na manya bolo abe continue na sali banen ko fe ibe bo kata baradi kata nyefa nyana ka fo akaramo ni nyoro na nyakamini bolo abe ketanda kanga do tande ni nda ke choko ya kanga ketande mais no ko aw be ka islamia miri mundi aw ke la islamia yi fari koloni dloki de ya aw hakila islamia yi muwere islamia ke fo idéologie de ronde do islamia idéologie de comme ambeka kumani le lenki ka idéologie de chokomi abasi baga e donye oye le lenki de parce que le kira bara munun ka kono le lenki be ko bara nyona nunde ke islamia kono kira ko jene ya haramia le lenki ko ni ko kira tabolo e kana ta jene ya ke koro e be kan galon de siri kira la est ce que oye galon kuma dia o sibelen ba ka kitabu kono aw te bono daluya e ka irana aw bado le lenki be ka minke tande do bon nafiya te marché an kula me angata voilà inte sika jamana jo jato mami be sena te sika jamana jo ni wa fika dina jo ni wa fika jamana jo bo komi chew jo lembe jamana nyefa chiko fulana ima foi basi na fulo kibe Idrissa Amara Kante kele usai Idrissa Amara Kante ede ma fa iba sinji la fulo ka foi bien le link sikele awa eba har sinji cedri fembiye nono o ta sin kono folo on nono majiga sin kono folo surtout ka foko e kabo ki dado le link la ka foi bien le link sikolo le link be jabia e nyom bela koro e nyom mulo bali miri bali tashi bali eni Amara Kante aw nyom mulo bali tashi bali miri bali aw beta wisigi aw be kuma jonde nyana wali muso de do aw be kuma jonde na wali de muso de do munu be sunali farra kono ko islamia ni haramiya aw te keleke muso ka se ku yere sutura folo aw te keleke aw be jamana munun kono aw ni muso kana nyogone ministre pour be muso munun na folo aw te keleke o kanka
aw tɛ kɛlɛ kɛ aw bɛ jamana minnu kɔnɔ n'aw taara baara kɛ jamana ninnu kɔnɔ kafiri muso minnu bɛ yen aw tɛ kɛlɛ kɛ feere ɲini aw ka se ka bɔ jamana ninnu na ka taa aw ka jamana la ka taa sigi yɔrɔ la k'a sɔrɔ aw ni musow ma ɲɔgɔn ye muso minnu suturalen tɛ komi kira y'a fɔ cogo min aw kan ka kɛlɛ kɛ nin de la n ko le lenki bɛ ka kɛlɛ kɛ de ka silamɛya basigi aw bɛ ka nkalon min siri kira la k'o ye nkalon de min ye tiɲɛ ye aw k'o de baara kɛ le lenki bɛ ka kɛlɛ kɛ nin kan de kan o ni silamɛya kɛlɛli bɛ yɔrɔ jumɛn e b'i da don hali jamana jogo kuma la maa bɛ se ka jamana jɔ n'i tɛ silamɛ ɲɛnama ye maa bɛ se k'i da don jamana ko kuma la n'i tɛ hɔrɔn ye n'i tɛ ladiri ye n ko hɔrɔnya ni ladiriya ni jamana kanu o de bɛ maa ka limaniya tɔ dafa c'est pour cela que le lenki ko jamana an minnu ko an ye silamɛdenw ye an ka fɛɛrɛ ɲini ko an tugulen bɛ kira nɔfɛ kira ka suna ni kira ka taabolo an k'o de tagama nka an b'an to de an bɛ kira nɔfɛ ni dabara ye mais an bɛ jɛnɛya la an b'an to de ko an bɛ kira nɔfɛ an bɛ ka waliwariw ŋanamu an b'an to de k'a fɔ an bɛ kira nɔfɛ k'a sɔrɔ an bɛ barisow de kɔnɔ an bɛ dulomi yɔrɔw de la an bɛ suɲɛlikɛ yɔrɔw de la an bɛ darakɛlikɛ yɔrɔw de la hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min aw bɛna silamɛya ɲɛfɔ anw ɲɛ wa aw bɛ silamɛya yɛrɛ ɲɛfɔ aw bɛ kuma kira kɔta ala kɔta hadisaw kɔta lagadari kɔta zabura kɔta mais a daluya bɛ min a preuve bɛ min a baara bɛ min a bɛ yɔrɔ jumɛn e muso dalen to i ko sariya ye kalo 6 de e bɛ san 2 san 3 kɛ e tɛ t'i muso lajɛ ni e ko e ye silamɛ ɲuman i ma nkalon fɔ e ma kira sɔsɔ bɛnkan foyi t'o la i ni muso ka bɛn a la k'a furu k'a to i ko ka taa aventure la a bɛnkan bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan dɛ o ye kalo 6 de i mana tɛmɛ o kan cogo cogo ka muso ɲɛgɛ k'a fɔ ko aw bɛnna la o ye haramu de i bɛ taa jahanaba kɔrɔ wallahi o ye haramu de e de hakili ka bon ni muso ye n'i y'a nɛgɛ mais o ye haramu de aw bɛ k'o baara kɛ o baara kɛwale caman bɛ ka kɛ an ka jamanaw kɔnɔ a bɛ ka kɛ anw silamɛdenw de la anw de bɛ faransi anw de bɛ amérique anw de bɛ canada anw de bɛ congo ninnu ni gabon ninnu an b'an musow t'an kɔ olu bɛ den wɛrɛw sɔrɔ an kɔ an bɛ tila k'o muso ninnu de ka furu sa aw b'a da dɔn nin de la wa ka nin ye wa ou bien aw b'a da dɔn le lenki bɛ ka min kɛ k'a fɔ aw b'o de tiɲɛ aw tɛ kɛ hɔrɔnya aw yɛrɛ kun na aw tɛ kɛ danbetigi ye aw yɛrɛ kun na aw ka kɛlɛ min ye o de kan ka kɛ aw ka kɛlɛ ye n'aw tɛ se ka kɛ ni mɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ a bɛ kɛlɛ in kɛ fo a seko damayira la aw kan ka fara kan k'a dɛmɛ parce que a bɛ taa sira min kan aw sera ka nin bali wa maa joli joli de bɛ faransiya min muso dalen b'a ko san 10 san 5 i ye muso ninnu furu k'u to denmisɛnniya de la i bɛ taa ka muso wɛrɛ far'u kan n ko silamɛya nin bɛ haramuya de i ye muso ninnu furu denmisɛnniya de la mais san 3 san 4 muso ninnu dalen b'u ko i bɛ den wɛrɛw sɔrɔ i bɛ tila k'olu furu sa k'a sɔrɔ i kɔrɔla k'i ka furu de kɔnɔ mais i ma se ka furu diya bɔ ko silamɛya nin bɛ haramuya de aw ma se ka o kɛlɛ kɛ ka le lenki dɛmɛ o bɛ se ka basigi cogo di gɛlɛya min nana n'o ye n'an bɛ aventure la ka san 2 san 3 kɛ n'an denw na musow tɛ ɲɔgɔn ye tin b'o la tugun i b'a ye bi cɛ caman bɛ sa muso dan ɲɛ ka furuja dɔrɔn de minɛ hali tin yɛrɛ t'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ muso caman fana bɛ sa cɛ dan ɲɛ ka semaine 2 3 dɔrɔn de kɛ a hakili yɛrɛ tɛ jugɔ muso in na tugun kun wɛrɛ t'a la o parce que an tɛ vi ɲɔgɔn kan kun wɛrɛ t'a la sentiment ta ni ɲɔgɔn cɛ parce que an farala ɲɔgɔn kan furu kɔnɔ kalabantiya ni jatoya ani c'est-à-dire ani nata an sigilen bɛ nin dɔrɔn de kan aw kan ka nin kɛlɛ de kɛ aw man kan k'aw da don le lenki ka kɛlɛ da aw tun kan ka le lenki ɲininka mori ninnu bɛ ka nin kɛ ka da daluya jumɛn de kan kitabu ye ni haramu de kira ye nin kɔniya de aw bɛ le lenki dɛmɛ ka video kɛ k'a di le lenki ma a b'a poster k'a bila k'a fɔ ko wayi ko hali bi maaw bɛ maa minnu n'u bɛ kira taasira kan n'u bɛ ala kira ka sunna kɔnɔ nka n bɛ sunna kɔnɔ dabara la da ou bien n bɛ sunna kɔnɔ écran kɔfɛ k'a labɔ Facebook kan ou bien n bɛ sunna kɔnɔ caméra kɔfɛ i bɛ k'i filmer o de ye sunna ye o de ye diinɛ ye o tɛ diinɛ ye o diinɛ ye kɛwale ni baara de n'aw tɛ se k'o kɛ ni le lenki bɛ k'o baara kɛ ni cɛ o cɛ bɔra k'a fɔ i bɛ le lenki attaquer i bɛ ne jɔlen sɔrɔ i ɲɛ bɔ bilakoroya tɛ marché yan voilà an ka taa. ma fɔ i ba si nafolo k'i bɛ Idrissa Amara Kante kɛlɛ tata kɔfɛ fɔlɔ i ba si mugan fɔlɔ i ka fɔ i ba si nafolo i kana i bɛ Idrissa Amara Kante kɛlɛ ne de y'a fɔ taalibe Musa Touré salamu alaikum. Voilà Musa Touré e tɛ Touré ka halala ye parce que i ma kala dɔnniya t'i la ni maa ye halala i bɛ halalaya baara de kɛ i tɛ video kɛ tan o e tun kan ka ne wele ne RS 24 wele RS 24 bɛɛ b'a dɔn i mana ne wele ka ci o ci fɔ ne n b'a lase le lenki ma wallahi n t'a to ye i mana fitini wele ci o ci la a b'a lase le lenki ma a t'a to ye maninka famille jango jan i mana maa o maa sɔrɔ k'a fɔ i mago bɛ le lenki la ka kuma n'a ye wallahi i b'a ka coordonnées d'i ma a bɛ sɔrɔ sira o sira kan an b'a d'i ma an t'a dogo parce que an b'a dɔn an nɔgɔlen tɛ anw b'a dɔn anw tɛ yan tɔgɔ kama anw bɛ yan an ka jamana de kama aw kan ka jamana ko kɛlɛ min kɛ le lenki bɛ k'o kɛlɛ de kɛ aw bɛ ka diinɛ ko kɛlɛ min kɛ le lenki bɛ k'o kɛlɛ de kɛ est ce que kuma bɛ aw ni le lenki cɛ yan
kuma ba aw ni le lensi tia est ce que aw ni le lensi be se ka jo horonya kene ka ni dambe tigiya kele ka dambe tawla horonya tawla islamiya kele e feminye aya ke comme le lensi be ka ke chikomi aya che de ma ka kele la na uta do aya nyininga abe ka ketande abe ka botande aba dalula yirawla ayere babe aye kele kele me kanu shigi kalu kalu kan eti se ka amara dine de ya amara kante de dine ya ngaw ye manifiu de ke dine olu te dine ye aw ye manifiu de ke tabolo olu te tabolo ye aw ye manifiu de ta ko olu ke dine sinjimbere olu te dine hakilina di aw kan ka tuguni de ko c'est pour cela que dine be jamana o jamana ka olu développer ka temanka parce que amma dine do amma famu quoi munu yan tromper munu yere ke ma baw ye ka fo ibena tafsiri do mo ko ibena moral ibena di mo ma ka soro doni to la olu di yan tromper ka soro olu nyogon jogo kolon flaté ka soro olu nyogon malan kolon flaté ka soro olu nyogon dentatiane flaté donc le lengs ka kele aw be le lengs laje ka toinde ne be sameni kele be continuer femi be kenela o be kenela me le lengs be continuer ka kele la de wallahi billahi ne be nindi le lengs ma aw te aw ka dogo ay tam were nyini kana mimba aw ni tiete ambe tugo tigi ko men tanke ni ma aw ka tie la sagama kan ka tla ka teme aw ka tie ko nana ante tugi ko de parce que ambado aw ta kira kalabantia ni nafulo nyini ni joro nyini di donc o tamarche man ka fami kono quoi mbalma ambalma muso do be ka foko Aminata Traoré ni ba wele ka foko nata kalagare har nante hakilna kelena har nante mirna kelenya adama den ambe kele na henite ambe kele na juguyate pour que ka seka adama den sensibiliser ka tien ka horonya e ka tien ka tachugo e ka kunu laje ka bilaje munde be sininye o be damine depuis bide ba laje bide nata bora aya ka video ke aya sura della ka bo ka video do ke le link sika o video kera ka teme anyo de fo kelen kono an bala ni mali ko de an tala ni toy an tala ni karsa kadini karsa mandi an ka kele toy ni le lexi ka kele tunyoy ay do de me kele la tunto lu de me kele la donc an banka gidi abe tasira minka an bode ta ambe tuka ko nata bora ay video ke ay yoro doke an bala me folo an ata kulu souffle ne ma se da sino je pense que kulu veut dire je sais pas dire dites-le ne muso do ka kuma la mais elle a été violée. Anana, elle a violé à 12 ans. Elle a été violée. Et à ce moment, au lieu de faire demain, où il y a beaucoup à faire avec elle, au témoignage, il y a Malika Yeka, parce que la dame a été violée. Il a Malika fait Malika fait du rôle. Mais quel est, c'est noble ou pas? Bien, Mbalmaou. Tiens. Ate ni jama aw de be yeni tien te ni jama ka foko ni jama de kacha ko tien ba bolo islamia yo haramia folo o e kelenye ni ambalma muso do di arasta kanu baga de do seleri kanu baga de do hal na tele lenk sife aya ka tien na ka horonya la sagala kunju mendela ni morike min bora kamara kantena ga demso nun ka vocal min blala ni ni jati min est ce que ni yerete nun ni ko don cewa ni ambalma muso do de nun nyogo dama de be ka violer nun joli de be ka violer ale bora do de ta kalama ay le lensi ka tien sagama ka horonya na ka dambe tiga la sagama har na asro ale le lensi te hakilna kelena har na asro ale ni man ka fami mogo bi nu be kelela mais avec attaque ni maliko di o dia to seleri kono arabadi kanu baga kono mogo be munu be ka tien mogo be munu kumbu kandala ite kele ko kunfe souvent ibe bo be fendo fanyi ate komi ka fo heni de do e ba fo parce que nous ma fo fendo be fo olu yerema ka fo peut-être ina on be ben kan were la ka so ante ben kan were la muso min fleni nete ni ndo atene do men de la ka video ke ni muso inka nya ke ka da kundo de ka parce que kele be na tasira do kele be na ke chogo de en personnel ande la ka nyonye ka teme arata ka nali do la nene arata photo tamina nene muso ni nyonye la ka teme mais personnellement muso in contre fenteni na tie foi amadeli ka bla nyona meni anya attaquer kada ko be jibena bolisira de do akanga ke ambe mo taman kele personnellement tan nyon jere mais ambe ku kele kada kundo de ka c'est ça la vérité abora ay le lensi ka idéologie aya defa mais hasiru ni nyengo mbe munu mbayira ka fo ko way comme muso manga ka kuma le lensi ka idéologie ka non muso inkente ka kuma le lensi ka idéologie ka abika kuma malideka abika kuma baudeka abika kuma awolo dondeka abeka kuma sinju de ka abeka kuma de adem munun bena nin kofe min beka ken ni muso ina bi onyo na were kana olu so le links ibe ko kele de ke c'est pour cela que bi asera kan video ke ka tien la sagi le links ina iba fe ta fe est ce que abeka min ke tien de ruben galonde akanga kele ubi amanga ka kele akanga deme nin kele na ubi amanga ka kele awa jebe benem bala
ɲuman fara juguman kan kafiri fara sinantan kan malien fara mali dunan kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn lɛlɛn si ka kɛlɛ wallahi c'est clair net ta kana yɛrɛ ta la kɛlɛ ɲɛ direct de ye sira kelen de don munumunu ni yɔrɔ ta la fo n'i kɛra hasidi ye i t'a fɛ ka lɛlɛn k'i yɛrɛ de ye i t'a fɛ k'a ka kɛlɛ yɛrɛ de ye n'o tɛ arabadi fɔlɔ de y'a confirmer arabadi bɛɛ ka baara kɛ lɛlɛn si ka hakilina de kɔnɔ n y'o de fɔ an bɛ révolution fɛn fɛn na a ye ta dan ninnu ka video caman ta sisan a k'u lajɛ ni habibu caman ninnu i bɛ ka kuma ni lɛlɛn si ka idéologie de mais hɔrɔnya kɔnɔ ka se k'a ka tiɲɛ lasaga ma i tɛ se dɛ mais an balimamuso min ye nata lagare a sera ka lɛlɛn si ka tiɲɛ lasaga ma an b'a ka hɔrɔnya k'a fɔ ka waliɲuman dɔn a m'a kɛ anw kama a m'a kɛ ko a bɛ don maninka famille la a m'a kɛ k'a fɔ ko maninka famille k'a majamu a m'a kɛ k'a fɔ FR k'a majamu de a y'a kɛ a ka sini sigi de ɲɛ. C'est ça la vérité parce que les links de kɛlɛ la c'est pour cela que a ye nin yɔrɔ fɔ k'a fɔ les links i b'a dɔn i t'a dɔn an ka di an man di an bɛ taabolo kelen na an tɛ taasira kelen na pour que mɔgɔw k'a faamu dɔrɔn les links bɛ kɛlɛ min na a bɛ tiɲɛ de kan hali n'a y'a sɔrɔ an t'a fɛ hali n'a y'a sɔrɔ anw yɛrɛ kanubaga dɔw bɛ yen n'an b'o de fɛ mais don min na les links ye tiɲɛ min labɔ an bɛ ka kuma bɛɛ bɛ ka munumunu kuma kun na mais kuma tiɲɛ min ye ale nana fɔ clairement a m'a fɔ k'a fɔ a bɛ an defa dɛ non a y'a fɔ a yɛrɛ ni ala de ci a y'a fɔ k'a wolodenw a n'a baw n'a kɔrɔmuso n'a yɛrɛkun de defa sini n'ale ma n'a ɲɔgɔnna ma ale sɔrɔ a b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ ou bien a denw dɔ a b'olu sɔrɔ donc a bɛ ka fitiri de dilan quoi c'est pour cela que maliyɛnw na ou bien kuma souvent ka vidéo kɛ a y'aw sigi k'aw miiri quoi c'est mun de b'a kɔfɛ mun de kan ka k'a kɔfɛ lamɛnni jumɛn de b'a kɔfɛ c'est à dire ɲangata jumɛn de b'a kɔfɛ kɔlɔlɔ jumɛn de b'a kɔfɛ a hɛrɛ ye jumɛn c'est pour cela que i bɛ bɔ i bɛ kuma mais i ka nin vidéo yi an b'i fɔ k'i waliɲuman dɔn i m'a ka anw ɲɛ anw t'i ma jamu ne t'i ma jamu ne y'i ka tiɲɛ de lasagi ma k'a yir'i la i ye lɛlɛn si ka hakilina hali n'a sɔrɔ i tɛ famille kɔnɔ i sera k'a faamu hali n'a sɔrɔ i na anw man di n'an tɛ taa sira kelen na i sera k'a faamu lɛlɛn si bɛ ka min kɛ a vrai dire o de ye ta ɲɛ tɔ ninnu bɛ ka fɛn fɛn fɔ a donna ta a bɔra ta de a bɛɛ kalabantiya de ye nin b'anw la wasa nin bɛ lɛlɛn si ka tiɲɛ d'a ma nin bɛ lɛlɛn si nin bɛ courage d'a ma tugun a bɛ courage dɔ maninka famille bɛɛ lajɛlen na voilà an ka taa. maliyɛnw anw minɛlen de de kɔ. Est-ce que ta viol kɛlɛ wolomuso bɛɛ kan ka nin apprécier den wolomuso bɛɛ kan ka nin apprécier k'a fɔ ko muso violeli ni mɔgɔ wulila k'a bɛ muso violeli kɛlɛ kɛ a kan ka apprécier a k'a ka soutenir mais non mais n'an ko k'an tɛ min fɛ an t'o de fɛ ko parce que nin ye arasa ye anw tɛ sɔn ou bien nin ye nin n'a tigi bɛ ka kɛlɛ min kɛ si c'est noble a y'o apprécier ça an tɛ se ka kɛ hakilina kelen ye toujours on peut pas être sur le même an tɛ se ka bɛn kumakan kelen kan kuma bɛɛ quoi kuma dɔw la divergence bɛ na hakilinaw bɛ fɛngɛ an tɛ se ka kɛ hakilina kelen ye est-ce que o viol ko in n'o o viol ni kuma bɛ ka fɔ muso jumɛn bɛ se k'a fɔ ko o viol kuma ko o kɛlɛ ka kɛ ko ni malika o kɛ k'o tɛ kɛlɛ ɲuman ye ko c'est pas noble. bien maliyɛnw hɔrɔnya a bɛ bɔ hɔrɔnda de kɔnɔ danbetigiya a bɛ dɔn ni adamaden ka kɛwale de ye jɔnya tɛ ɲamakalaya tɛ hɔrɔn i yɛrɛ de bɛ kɛ hɔrɔn ye i yɛrɛ kun ma après maaw b'a dɔn k'a fɔ i ye hɔrɔn ye n'i bɔra ka video 100 kɛ nin kɔfɛ e n'anw ka kɛlɛ la o ye ko wɛrɛ de ye mais don min na i sera k'anw ka tiɲɛ lasaga ma an b'i fɔ o dɔn na anw y'o de fɔ an ko maliko kɛlɛ de don c'est à dire hɛni tɛ parti ko tɛ quoi anw bɛ ka kɛlɛ min kɛ tan lɛlɛn si bɛ ka kɛlɛ min kɛ tan a bɛ ka kɛ mali de kama ni maliyɛn min y'a faamu don min hali n'i t'an ka taabolo kɔnɔ bɔ i k'a fɔ n'i m'a faamu yɛrɛ bɔ i ka ɲininka a kun ye mun de ye a bɛ ka kɛ kun min na c'est très important bon e bɛ ka min kɛ n'a y'a sɔrɔ alimami fuwari min tɛmɛna k'a fɔ ko imam amara kante a n'a ka denmisɛn jahili ninnu jɛnɛyakɛla ni kalabanti ninnu n'olu tun y'anw ɲininka nin na ka lɛlɛn si ka taa sira ɲininkali ka anw na i ye min fɔ bi i tun t'o fɛ o e ye muso de ye e bɔra k'i ɲɔgɔnna musow defa mais olu ye cɛw ye olu ko an k'u baw to jɛnɛya la olu ye cɛw ye olu ko an k'u yɛrɛ furumusow to jɛnɛya la e ni olu jɔn de ka fisa ni jɔn ye e ka fisa ni olu ye siɲɛ 100 majamuni tɛ dɛ mais tiɲɛtigi ka tiɲɛ d'a ma don min na a mana tiɲɛ d'i ma don min na n'i ye kɛwale ɲuman kɛ wallahi an b'i tɔgɔ fɔ an t'a ɲini k'i dɔn dɛ c'est pour cela que lɛlɛn si ka kumakan bɛɛ bɛna tiɲɛ lasaga ma kelen kelen wallahi aw baw bɛɛ ka violer aw faw bɛɛ ka violer hali bi aw bɛ bɔ ka lɛlɛn si critiquer o tuma aw ye mun den modèle sugu ye aw ye mun den qualité sugu ye est-ce que ba minnu y'aw wolo est-ce que tin b'aw ni ɲɔgɔn cɛ wa bon nin ye wolomuso dɔ de ye wolomuso min n'an b'a wele k'a fɔ ko Aminata Traoré tin de b'a ale la a y'a dɔn ɲɛnamaya sigilen bɛ tiɲɛ de kan a y'a dɔn ɲɛnamaya sigilen bɛ hɔrɔnya de kan a y'a dɔn an ka jɛ hɔrɔnya de b'a kɔnɔ ladiriya de b'a kɔnɔ
awan be min ɲini sedere mɔgɔ kana nin kɛlɛ k'a fɔ ko a ye nin yɔrɔ fɔ non a y'a fɔ a dusukun n'a ŋaniya a n'a ka hɔrɔnya n'a ka ala ɲɛsiranya c'est pour cela que a y'a kɛ a m'a kɛ ka maninka famille bɛɛ de a y'a kɛ k'a ka siniɲɛsigi anw minnu ko le lenki ka kɛlɛ tɛ tiɲɛ ye anw minnu ko le lenki bɛ musow ci cɛ wɛrɛw ma anw minnu ko le lenki fana bɛ cɛw ci muso wɛrɛw ma a bɔra k'o de nkalontigiya k'a yira u la muso minnu bɛ ka violer ni manamana mɔgɔ min n'i jɔ o la k'a fɔ ko muso tɛ se ka violer o tɛ nkalon ye hari ka muso nɛgɛn dɔrɔn hari k'a nɛgɛn dɔrɔn i b'a sɔrɔ ko ye violence dɔ de ye mais tellement que kunfinw ka ca kalanbaliw ka ca olu t'a ɲɛdɔn quoi fɛn min man di mɔgɔ ye ka fɛɛrɛ ɲini ka se k'o sɔrɔ ou bien ka se k'o kɛ o de ye viol ye c'est pour cela que parce que e ka dɔnni ta ani ka keguya ka bon n'ale ta ye mais muso in bɔra k'a confirmer ni ɲɔgɔnna bɛ se k'ale sɔrɔ an k'a ladeli tɛ mais ale ye min ye a ma se ka sinɔgɔ mais a ye lenɛgisi ka tiɲɛ saga ma wallahi an b'i fɔ k'i waliɲuman don i n'i ka hɔrɔnya n'i ka tiɲɛtigiya hali n'i b'i ka sederi kɔnɔ problème foyi t'a la mais i sera ka lenɛgisi ka tiɲɛ la waliya o ye hɔrɔnya dɔ de o ye danbetigiya dɔ de voilà merci beaucoup nin de tun don n bɛna don Dani ka fɛn kɔnɔ muso in ka jaabu bɛna bi Dani de ka yan maliyɛnw y'o de fɔ sa kɛlɛ a bɛ kini hakili dɔrɔn de a bɛ kini hakili dɔrɔn de a ye Dani ko fɔ mɔgɔw ka jate ko kuma dabila ko mɔgɔw ka jate ko kuma ko dabila e kafiriden e ka dunubanda kun ka di ne a wagati ne tun b'a kɛlɛ minɛ mais ne t'a fɛ parce que musokɔrɔba ne don ne t'a fɛ i bɛ musokɔrɔba minnu fana digi wɛrɛ bɛ sɔrɔ musokɔrɔba minnu na musokɔrɔba minnu falen mais musokɔrɔba minnu ju jalen don m'o digi mun de la voilà a ye faso kumasuluden a y'a lamɛn maa min hara wolo cogo ma ɲɛ a bolo maa min hara tun kana wolo kana dugukolo sanfɛ o tun da ka di diɲɛ maaw ma ka tɛmɛ ale nali dugukolo sanfɛ nin ye hɔrɔnkoloya dan ye de ko nin ye danbɛnkoloya dan ye ko nin ye kalanbaliya dan de kalanbaliya dɔrɔn tɛ maa dɔ bɛ yen i ma kalan mais i bɛ keguya de maa dɔ bɛ yen i ma kalan mais i bɛ faamuyali kɛ de Dani i dɔgɔmuso ou bien balimamuso dɔ de bɔra sisan ka kuma dɔ fɔ k'a fɔ ko ale y'a mɛn le lenki bɛ kɛlɛ dɔ la kɛlɛ min le lenki kan ka dɛmɛ kɛlɛ min kan n'a bɛ tiɲɛ kan hali n'a sɔrɔ olu t'a fɛ e n'o bɛɛ bɛ association kelen de bolo aw bɛɛ bɛ jɛkulu kelen de bolo aw bɛɛ bɛ cɛ kelen ka hakilina nɔfɛ min ye arasiba de ye mais Dani a ye kɛ hɔrɔn ye a yɛrɛ kuma le lenki ka tiɲɛ aw k'a lasagi c'est très important e yɛrɛ tun bɛ ka baara kɛ ni le lenki ka idéologie de ye araba tun bɛ ka baara kɛ n'o de ye cɛ min bɛ sederi kɔnɔ k'a fɔ i tɛ ka baara kɛ ni le lenki ka idéologie ye nkalon de don kalabanci de don wallahi aw bɛ kuma kɛmɛ fɔ an bɛ ka sagi kuma o kuma la le lenki y'a bɛɛ fɔ ka tɛmɛ aw de t'a vidéo dɔn mais a vidéo bɛ yen de i ma tunu i ma supprimer Dani e ko le lenki ko k'aw ka jɛnɛya dabila mori dɔw de tɛ k'a fɔ aw ye k'aw ka jɛnɛya kɛ yan mais aw dun ko k'anw bɛ silamɛya contour la mais ni le lenki ko k'aw ka jɛnɛya dabila le lenki bɛ ka silamɛya de dɛmɛ wa ou bien a bɛ silamɛya de contour la maliyɛnw aw tɛ le lenki ka tiɲɛ lasaga ma a ko Dani ninnu ma a ye jɛnɛya dabila aw ka furu kɛ o ye silamɛya sinsin bere fɔlɔ ye mɔgɔ min bɛ jɛnɛya la e tɛ se ka kɛ silamɛ ye mɔgɔ min bɛ jɛnɛya la e tɛ se ka kɛ maa ɲɛmaa ye mɔgɔ min bɛ jɛnɛya la wallahi e tɛ hɔrɔn ye le lenki ko aw ka jɛnɛya dabila e yɛrɛ y'o confirmer ko a ko an ka jɛnɛya dabila o tuma e dogolen bɛ alimami minnu ko olu ye jɛnɛya ladaga de wa arabali tari dogo alimami minnu ko o tuma olu ye jɛnɛya ladaga de wa awa n'olu y'a ladaga le lenki t'a ladaga parce que le lenki ko kira taasira de aw de bɛ k'anw traiter tout le long donc aw ka diinɛ kɔnɔ jɛnɛya b'a kɔnɔ mais le lenki ka hɔrɔnya n'a ka jamana kanu non jɛnɛya t'a kɔnɔ awa i b'a bila Dani bilahi ni e bɛ musokɔrɔbaw ɲini banfulaw ɲini le lenki ko k'o bɛ dabila de e y'i si k'o de la o n y'o de fɔ maliyɛnw ye aw de bɛ pressé ne tɛ pressé n ko vocaliw de bɛ yan Dani yɛrɛ ye muso minnu ɲini i ɲinina cogo min ne da tɛ dɛ olu yɛrɛ dabara de b'a fɔ a kɛra ta a donna ta a bɔra ta a bɛ ne bolo yan de ne tɛ pressé o kɛlɛ in ka nɔgɔn i mana munumunu cogo o cogo i mana boli cogo o cogo i laban ye su kɔrɔla de ne kɔrɔ yan voilà an ka taa Aja Darame filɛ a sen kasa de y'a kogoya ne hali n'i ye miliyari da Aja Darame laturu sanfɛ ne t'a fɛ ne bɛ mun de k'a la mais ne bɛ minnu fɛ i ka maninka famille kɔnɔ n'olu jugɛ ka tɛmɛ o n'u mago min bɛ a muso caman na bilahi kelen tɛ fila tɛ saba tɛ naani tɛ duuru n'o bɛɛ jugɛ ka tɛmɛ ne bɔra yen nɔ voilà maliyɛnw est ce que nin ye liti min mɔgɔw kan ka tugu a nɔfɛ est ce que nin ye taasira min kan ka jamana la avancer wa est ce que nin ye idéologie min n'a y'a sɔrɔ anw de ko Mali ye silamɛ jamana ye de n'a y'a sɔrɔ anw ko Mali ye hɔrɔn jamana ye ko danbe jamana de don Dani bɛ ka kuma min bɔ a da kɔnɔ ko a bɛ guide dɔ don nɔfɛ guide in tɔgɔ ko Arasbach ko de ka idéologie ye nin ye n bɛ jɛnɛya kɛ muso la ko de ka idéologie ye nin ye n bɛ bin muso kan wa hali sini n b'a kɛ maliyɛnw o tuma o jamana jɔyɔrɔ o place bɛ yɔrɔ jumɛn diɲɛ kɔnɔ o bɛ jamana jumɛn de jɔ
e ma se ki ka denmisɛnw la sensibiliser e ma se k'u la convaincre kuma dɔw bɛ olu kana bɔ aw da kɔnɔ mais e b'i to i bɛ ka waliba dɔ de dɔgɔya e y'i to i bɛ ka waliba dɔ de dɔgɔya walimuso dɔ de dɔgɔya e y'i to nin na i bɛ k'i woloba de dɔgɔya parce que n'i ko i bɛ jɛnɛya kɛ muso wɛrɛ la i t'a dabila o kɔrɔ ye de hali i yɛrɛ woloba dani n'i y'a sɔrɔ i bɛ da n'a ye e ka kuma in b'o de yira o e ka kuma in b'o de yira anw na e bɛ ka muso minnu dɔgɔya ta e bɛ ka Aja Darame min dɔgɔya ta kana dunduma minnu dɔgɔya ta mais ko olu ye muso de ye komi i ba bɛ cogo min i b'i miiri ba de la fɔlɔ yanni i ko olu neni mais i ye olu neni ka kɛwale min ɲɛsin olu ma de e bɛ k'o ɲɛsin ba de la e bɛ k'o ɲɛsin kɔrɔmuso de la e bɛ k'o ɲɛsin balimamuso de la i b'i miiri nin de la maa min tɛ miiri e tɛ kuma ɲuman fɔ maa min bɛ pressé kuma ma wallahi e tɛ se ka kuma bɔ i da kɔnɔ n'a bɛ maaw la convaincre c'est pour cela que Rasta bɛ bɔ ka kuma n bɛ nin kɛ mais avant que n'ale bɛ kuma an ɲɛfɛ mɔgɔ minnu bɛ kuma n'ale tɔgɔya ye ale tun kan ka kuma ni olu de ye fɔlɔ ale tun kan ka olu de la faamu i ka se k'a ka liti faamu i kan ka kuma min fɔ i b'o kalan k'o dɔn an kan ka nin de fɔ hali n'a sɔrɔ i ɲɔgɔn julajugu tɛ mais i b'o to duguma i b'o dɔgɔ mais i bɛna kɛnɛma kɔni ka mɔgɔw la sensibiliser ka mɔgɔw bila sira ɲuman kan hali ni fa donna ne la ne tɛ nin jɔya k'a fɔ a ye jɛnɛya kɛ hali n'a sɔrɔ ni ne bɛ jɛnɛya kɛ mun ɲan t'a kɛ n ka hɔrɔnya ni n ka danbe ani bɛ cɛ kelen min kɔ n'o ye le links ye n tɛ se k'a kɛ mais aw bɛ n'aw jɔ ko fɛn min kɛra aw dabara ye fɛn min kɛra aw dabara ye foyi tɛ e ka vocal in kɔnɔ foyi tɛ e ka video kɔnɔ n bɛ jɛnɛya kɛ le links y'a dɔ ta a y'a bɔ ta mais le links y'a dɔ ta a y'a bɔ ta mais muso tɛ muso min ye n bɔra ni le links kɔni langolon ye muso tɛ muso min bɛ se k'a fɔ ko nin de ye le links kɔni ye mais mɔgɔw kɔni sɔrɔla video kɔni sɔrɔla ka Rasta yɛrɛ voix mɛn o kɔni kɛra dugukolo sanfɛ bɛɛ y'a ye kelen kelen fo ni maa min kɛra hasidi hali ni kɛra hasidi ye e de tɛ se k'a lawaleya tiɲɛ kan mais a kɛra de o kɛra ou bien a ma kɛ mais min bɛ ka fɔ le links ma est ce que aw sera ka cɛ kelen sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko daluya kelen b'a bolo ko le links ye nin baara in de kɛ komi Arazbali y'a kɛ cogo min ko a daluya filɛ wallahi billahi Mali a daluya tɛ sɔrɔ mais an ɲa bɛ tiɲɛ la o de y'a to ko an tɛ kuna aw sigi aw ɲɛma k'a fɔ an bɛ kuma fo falaki de fɔ ko vidéo bɛ vi non on s'en fout ça min bɛ k'a fɔ tiɲɛ de don ou bien nkalon de don wa min bɛ k'a fɔ aw minnu bɛ kɛnɛ kan aw bɛ se ka nkalontigiya wa aw ka bɔ n'a daluya ye aw bɛ se ka tiɲɛtigiya parce que anw ɲɛ bɛ le links la a ka kɛwale n'a ka baara c'est pour cela qu'an tugulen b'a kɔ c'est pour cela que maliyɛnw y'a yɛrɛ kɔnɔ i tɛ taa Arazbali ɲininka fɔlɔ hali wariko kuma min filɛ nin ye cɛ tɛ sɔrɔ cɛ min n'a dala bɛ mɔgɔ min bolo k'a fɔ ko dɔrɔmɛ dira le links ma a tɛ yen surtout i tɛ mɔgɔ min yɛlɛn dɔn ne t'a dɔn ni muso in bɛ ɲɔgɔn ye cogo min fo ka da n'o ye ka tila k'o filmer ka na n'a ye komi Arazbali y'a kɛ cogo min mais c'est impossible o bɛ se ka kɛ cogo di maliyɛnw ni nkalon jugu tɛ maliyɛnw an bɛ hɔrɔnya kɛnɛ de kan dɛ aw k'a lajɛ kɛlɛ in wulilen ni bi cɛ ko le links ye musow de ci cɛ dɔ ma alimami jumɛn de bɛ min sera ka bɔ ka n'a yɛrɛ justifier ni nkalon sirila min ni tiɲɛ bɔlen dɔ i kan ka bɔ dɛ a muso jumɛn de bɛ min sɔrɔna ka bɔ ka n'a yɛrɛ justifier ka na n'a daluya ye bon nin bɛɛ kun ye mun de parce que karisa bɛ liti la a ka liti pisanen don karisa bɛ taabolo dɔ ka taabolo fanga b'a la karisa bɛ taabolo dɔ ka tiɲɛ de dɔn mɔgɔ tɛ se k'a sɔsɔ mais ala ni juguya ni ɲɛngoya bolo f'an ka kɛlɛ de ka nkalontigiya ka fɛn dɔ da la min t'a jogo ye o de y'a to aw bɛ ka maninka famille le links kɛlɛ ta non aw ka dɔgɔ wallahi aw ka gidi yɛrɛ min confirmer n'aw ko t'o confirmer o tɛ nkalon ye aw yɛrɛ min confirmer ka tɛmɛ n'aw ko t'o confirmer o tɛ nkalon ye aw yɛrɛ tun bɛ ka idéologie min défend n'aw nana aw jɔ bi k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ o tuma kunu a tun bɛ min na o ye nkalon ye a tun bɛ min na o ye nkalon ye o han an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ne bɔra yen nɔ même mago tɛ minnu na mago t'u la e ka muso ko ne k'u jugɛ kuma bɛ yen m'u jugɛ mun de la han e ka musow ye jataw ye a musow ye jataw ye Malika famille yɛrɛ sigilen don jatɔ den vi kan e bɛ ka taa baga dɔw ma ko le ye jataw ye mais bien nin yɔrɔ la Imam Amara Kante n b'i wele san joli i bɛ Facebook ka san 3 yanni ka bɔ k'a fɔ ko i bɛ le links kɛlɛ nin kuma joli joli de tɛmɛna sur les réseaux sociaux Imam Amara Kante yanni i ka le links attaquer e tun kan ka bɔ o dɔn na waati la o mama kɔnɔ k'a fɔ Arazbali i ka denmisɛnninw bɛ ka kuma dɔ fɔ sur les réseaux sociaux i m'o ta ka taa olu d'i ma n ko Arazbali ka denmisɛnninw de b'i ka video partager olu de b'i ka video publier olu nin kuma sugu ninnu bɛ ka bɔ olu de da o tuma silamɛya nin fana la daga de ya kan'i sigi k'a fɔ ko i bɛ jɛnɛya kɛ muso la k'a fɔ ko n ye muso ko kɛ i ka n'i sigi devant tous les monde k'a expliquer mɔgɔw ye silamɛya y'o la daga de ya cɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan donc an man ka famille wallahi an ka dignité n'an ka danbe an bɛ sa nɔfɛ maliyɛnw cɛ kana jɔrɔ muso kana jɔrɔ dɛ wallahi billahi cɛ wɛrɛ tɛ dɛ wallahi ne kɔni le links ne bɛ sa le links nɔfɛ parce que ne ye nin de d'a ma min bɛ kɛ ne la o bɛ kɛ ne la a to ka fɔ ne ko mais aw ka continuer aw ka taa
aw ka continuer aw ka taa wallahi billahi malɛw ne de kalaw ko be sa le links nɔfɛ be sa nɔfɛ I ka bagabagaliw tɛ I ye min kɛ Aja Darame ni Fimani y'aw ka video ye ani mɔgɔ minnu ye wele n sera ka minnu jaabi ma se ka minnu jaabi ni minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni minnu ma ɲɔgɔn sɔrɔ ko saya ye kelen dɔrɔn de fila tɛ cɛbakɔrɔ min bɛ déplacer ka bɔ a si dilan ka kana I nɔfɛ I dontɔ I ka yɔrɔ la k'i photo ta o ma se ka ko kila o kɔrɔ ye k'o tɛ cɛbakɔrɔ ye parce que ni ne déplacer ka t'i nɔfɛ fo I ka du da la ka t'i photo ta I dontɔ I ka yɔrɔ la ma se ka bi kan ma se k'i kɛlɛ ma se k'i ɲininka I da dɔ ka na o kɔrɔ ye de ko sirani ye n tɛ se ka bi kan sirani ye n tɛ se k'i kɛlɛ mais n bɛ se k'i photo ta k'i bagabaga n'a ye k'a filmer ka vocal kɛ n'a ye ka ci I ka inbox kɔnɔ cɛya tɛ cɛya kuma man ca wallahi aw de bɛ ka anw ɲini k'a fɔ aw b'anw kɛlɛ awa Hashim et puis je suis d'accord totalement aw ka kɛlɛ la et puis ne sɔnnen b'aw ka kɛlɛ la et puis n tɛ ba la fana mais n bɛ fɛn kelen dawulu d'aw ma maliyɛnw n t'u ɲini ka t'u kɛlɛ n tɛ t'u kɛlɛ u ka yɔrɔ la n tɛ t'u bagabagaw ka yɔrɔ la mais n bɛ Paris kɔnɔ n ka adresse a dogolen tɛ Cédric mɔgɔw tun bɛ na ne de fɛ yan I b'a dɔn n bɛ yɔrɔ min na I b'a dɔn n bɛ so min kɔnɔ I b'a kalama ne b'a kalama cɛ in ko ale bɛ fa ye la yan ko ne bɛ yɔrɔ min na o ye manamanakan de ne bɛ yɔrɔ min na hali mɔgɔ min ta ale ye ale b'a dɔn ne bɛ yɔrɔ min na a ye ne photo ta yɔrɔ min na o place wori ale min ye photo in ta a tɛ se k'a sara donc a bɛ taa kɛ ni tɔgɔtigiya ni yɛrɛ yira ni bagabali ye yanni I k'o kɛ desa ne kelen de tun don ne kelen de tun ne ye mɔgɔw de to n ka so kɔnɔ ka jigi ka taa sanni kɛ bitigi la ne natɔ a sigilen bɛ mobili kɔnɔ ko a ye n photo ta maliyɛnw aw b'a yira dépôt yɔrɔ la ko faiblesse de b'o la parce que n bɛ ka fɛn min fɔ ne tɛgɛ de dalen b'a kisɛ kan faiblesse dɔ y'u sɔrɔ en tant que n'u ma ne da minɛ n'u ma feere ɲini ka ne da minɛ don o don ni ne tora ka kuma n b'u tɔ cɔrɔn ka taa de komi n ye Cédric tɔ cɔrɔn ka taa cogo min I bɛ ka siran o de ɲɛ ne de m'o fɔ aw ye ne de m'a fɔ n bɛ Cédric ti nkalon de don wa ne baara min da Cédric kan Arasta n'a ka jamakulu kan cɛ jumɛn de sera k'o ɲɔgɔnna da u kan c'était du monde bɛɛ lajɛlen ne baara min sera aw la est-ce que a cɛ bɛ dugukolo sanfɛ min sera ka ɲɔgɔnna sera aw la wa n'aw y'aw ka bagabagaliw ta k'a fɔ aw bɛ ne photo ta n don tɔ n ka yɔrɔ la mais yɔrɔ kɔni bɛ sɔrɔ ne la mais aw dun est-ce que yɔrɔ b'aw la wa yɔrɔ tɛ mɔgɔ min na o photo tɛ sɔrɔ o photo bɛ ta yiri de kɔnɔ n'a to habitelen tun bɛ yan ne fɛ yan non a tɛ ne photo ta k'a to mobili kɔnɔ dɛ a tun kan ka na de 24 n bɛna baro k'i fɛ c'est très important ni kɛlɛ bɛ kɛ an bɛ kɛlɛ kɛ so kɔnɔ yan k'a sɔrɔ cɛ tɛ yan muso tɛ yan k'a sɔrɔ fanga ma bɔ a kalama parce que an bɛ so de kɔnɔ yan awa ni kɛlɛ yɛrɛ tun b'a tigi la a tun kan k'a kɛ de k'a fɔ 24 n kɔnɔ I bɛ wele I b'a fɔ n kɔnɔ da la n b'i jɔlen to da la n b'i kɔnɔ parce que n t'a dɔn I ye mɔgɔ suguya façon min ye I bɛ attaquer o yɔrɔ la ou I bɛ se ka ɲininka mun de la n bɛ ka video kɛ Arasta kan comme I yɛrɛ ka kuma I ka bon I ka jan non aw tɛ aw ka dɔgɔ n b'a dɔn aw bɛ kɛlɛ kɛ ni gros aw bɛ kɛlɛ kɛ ni jama de mais ne tɛ siran aw ɲɛ wallahi billahi n'o y'o de fɔ mandenkaw ka layidu d'aw ma bi wallahi billahi ne ni ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn bugo a kɛra n sara kɔnɔ a ye les links soutenir 100% n bɛ ka kɛmɛ de fɔ aw ye tan de ne bannen bɛ nin ma de wallahi ni ne sara kɔnɔ a ye les links dɛmɛ parce que a ko Mali de mɔgɔ si kana trembler mɔgɔ si kana hami n'a ye aw ka jɔrɔ ni Mali de ye ne kelen sali Mali kungo la o ye zéro de ye parce que an faw dɔw sara nord la an balima dɔw de sara nord la an baw dɔw de bɛ ka violer nord la olu bɛ ka violer an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ni ne sara o jamana ko kɛlɛ la k'a sɔrɔ ne t'o kɛlɛkɛyɔrɔ la ne bɛ Ala tanu parce que n sara faso ko de la donc olu ka bagabagali ou bien Arasta k'a ka génération bila a ye 24 ɲini yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na non la paix man d'aw ye ni la paix tun ka d'aw ye donc fɔlɔ min Cédric mɔgɔw de y'anw wele kɛlɛ kɔnɔ k'a fɔ ko an ka la paix kɛ aw yɛrɛ de m'a fɔ k'a ka dabila n'aw dɛsɛra a ye bɔ aw ka tiɲɛ fɔ maliyɛndenw ye tiɲɛ la kɛlɛ bɛ waati min na mot t'an da argument t'aw bolo ka se ka moral di mɔgɔw ma donc an ka kɛlɛ jɔ mais c'est ça qui est important mais ko kɛlɛya mais an ka continuer cɛ min bɛ siran aw ɲɛ n'aw y'o ye aw b'o dɔn aw bɛ ne dɔn ne b'aw dɔn aw bɛ cɛ min bagabaga ko a b'a ka sira bila aw b'o dɔn ne b'o dɔn ne b'a dɔn fɛn kelen n'aw sera ka ne kɔni faga o kɔni b'a sɔrɔ ne kumakan kɔni o tɛ bɔ tugun mais Maninka famille et Pierre maliyɛndenw olu bɛ continuer san 100 san b'a yiri kan o kɔni bɛ kɛ problème foyi t'a la mais en tant que n'o tɛ yan n'aw ye ne gosi n'aw ye ne bana a laban ye mun ye dɔgɔtɔrɔso tɛ mais aw bɛ kɛlɛ fɔ aw t'a dɔn aw bɛ ka fɛn dɔw kɛ mais aw t'a dɔn kojuguw de don quoi parce que aw tɛ jamana in loi jamana in taacogo ani jamana in sigicogo aw t'a dɔn n'aw t'a dɔn a ye continuer n'aw continuer na aw bɛna fɛn ɲaw ɲana min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye aw ka bagabali ninnu tɛ yan non mandenkaw n b'aw lajigi doni la bi wallahi a y'aw hakili sigi fɛn fɛn ye wele bɛɛ k'i hakili sigi parce que ne b'a dɔn olu bɛ ne dɔn ne ye cɛ min ye ni cɛbakɔrɔw de tun don i tɛna ne photo tali nafa jumɛn de b'o la
ne be sigi ka direct ke live ka e ka direct ke mo bela jere nyabe ne la na utara ne photo ta uti fu falakia e ne déplacer kana fone feya e tunganga binne kande mo kan fara ka bonona mais ma se ka binne ka kata vocal ki haro fana ki bolo do idala pour que voit kana don ko photo doro e men tarke mais on est dans quel monde est-ce que tu yabe est-ce que tu bu telawa muso ba kuro kapsa na oye parce que ni muso e ne muso mi na be kelela abe la do ko 24 manga kanin fo don na ye ni fo nyi mbo fa mi ke ba kuro yere be kanen nyini awre be kanen nyini 100% na yen soro be fenkena e katla kanen e mase kanen kele few fo kanen photo d'etat a malé onunu desera ita kera bagabali de donc bana on be continuer kata parce que on ko mali de kaw fo kawal malo foli mi dantala mbalma amba blé parce que danika vidéo nafata kono fenta kono abe ni ko wérew de la nan ko ambo kala ambe mo de déranger ka tamper da nyire kunna on ka ciu ka tani fana ma quoi man ga famille kambe watu wéré merci beaucoup découragé,